Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Huda Winiko. Saya salah seorang dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Syahzada Saintika Padang. Dan saat ini saya berhome base di Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Di sana saya mengampu 3 mata kuliah. Yang pertama Bahasa Inggris 1, Bahasa Inggris 2, dan English for Specific Purpose. Untuk saat ini saya mengambil salah satu di antara 3 mata kuliah tersebut, yaitu Bahasa Inggris 1. Mata kuliah ini sebenarnya membahas tentang bahasa Inggris umum dan aplikasinya dalam bentuk speaking, writing, dan reading yang dikaitkan dengan konteks reka medis. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, jadi satu SKS-nya teori, satu SKS-nya praktek, dan dijalankan dengan tim. Jadi saya akan menghandle pada periode UTS dan dosen lain menghandle pada periode UAS. Adapun materi yang dibahas selama periode UTS, yang pertama tentang parts of speech, jadi perkenalan tentang apa itu nouns, verbs, adjective, adverbs, preposition, dan conjunctions. Kemudian dilanjutkan dengan medical terminologies in the context of medical record, kemudian structure and tenses, common tenses, and the last how to form question atau bagaimana cara membuat pertanyaan, baik itu yes no questions atau WH questions. Materi ini akan diberikan dalam metode lecturing dan juga collaborative learning. Kemudian untuk evaluasi akan ada 2 evaluasi yang saya gunakan. Yang pertama disebut dengan proses evaluation yang dilakukan yang dinilai ketika mahasiswa praktek terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Kemudian final evaluation yaitu dalam bentuk ujian tertulis, baik itu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Pada kesempatan demo teaching ini saya akan mengambil satu topik yang berada pada pertemuan kedua, yaitu topiknya tentang parts of speech dalam bahasa Inggris yang fokus pada nouns, kata benda, verbs, kata kerja, dan adjectives, kata sifat. Adapun capaian pembelajaran dari topik ini diharapkan di akhir mahasiswa itu mampu mengidentifikasi mana kata benda, kata kerja, dan kata sifat dalam kalimat atau dalam paragraf yang terkait dengan medical record atau reka medis. Dan juga mahasiswa ini nanti diharapkan mampu untuk menerapkannya atau mengaplikasikannya dalam bentuk writing, baik itu menulis kalimat sederhana atau yang lebih kompleks yaitu menulis sebuah paragraf. Oke, jadi itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. So how are you this afternoon? I'm fine, and you? Okay, I'm very good. Okay, so to start our lesson, let me check your attendance first. So please say present or I'm here when your names are called. Okay, Anissa, here. Anju, I'm here. Anissa, here. April, here. Asti, here. Is absent. Okay. Now let's start our lesson. So as you can see on the slide, so you can see the title or the topic of this meeting. So we are going to discuss about parts of speech, right? And then we only focus on 3 things: what are nouns, what are verbs, and what are adjectives. Okay. Now let's see the next slide. Okay. So here there are 2 bubbles, right? And two circles, and then in each bubble there are some words, right? Okay, and then the question for you all is, can you arrange each words, each bubble, okay, the words in the bubble? Can you arrange? So here consists of some words, right? So let's say here we have coder, David Klassen, ada is, ada agree. And then the second one we have traveling, he in his free time and enjoys. Okay, can you arrange into sentences? Okay, bisa disusun ke dalam kalimat. Itu kan
kata-kata ya yang bisa direct menjadi kalimat. Coba. Okay, Asti, the first, which one? The left or the right? Which one? This one. Okay, what is the sentence? Yeah, what is the sentence? Digabungin. Yes, combine into one Yang sentence. pertama tuh the fifth lesson is a great mother. Okay, yes, good. So the fifth lesson is a great coder. Okay, so it becomes a sentence and it consists of some words ya. Dia menjadi kalimat dan terdiri dari beberapa kata. Okay, let's move to the second one. What about this? Who can arrange this into sentence? Okay, raise your hand. Okay, please raise your hand. It's okay, just right. Yeah. What's your name? Sorry. Dinda. Okay, please Dinda. What is the correct arrangement? In traveling in his free time. He traveling in his free time. Enjoys. I think still wrong. Masih salah? Ada lagi? Okay, good. He in his free time traveling enjoys. Still wrong. Okay, next. What is your name? Yes, yeah. Yeah. He enjoy in his free time traveling. He enjoys. In his free time traveling. Still wrong. Okay, masih still. Okay, what's your name? Isra. Isra. What is Isra? He enjoy traveling in his free time. Okay, yes, that's good. Okay, so he enjoys traveling in his free time. That's the correct sentence. Okay. So this is the correct sentence. So that the question is a great coder and he enjoys traveling in his free time. So as you know, the two sentences are formed from words, right? Kan dibentuk dari kata ini kan. Misalnya kalimat pertama, apa saja kata yang ada di kalimat pertama? What are the words in the first sentence? Pertama ada subjek. Siapa subjeknya di sini? The next ada is, be atau verb ya. Is itu juga to be masuk ke verb. Kemudian ada ini artikel. And then ada great. Great ini kata sifat. Okay, good. Coder. Hah? Coder keterangan. What is coder? Profession. Kalau profesi masuk kata apa? Benda. Jadi di sini ada kata benda, ada noun, ada verb, ada article, ada adjective and noun. Okay. And what about the second sentence? Subject, verb, verb. Subject ini he. He belongs to noun, pronouns ya. Kata ganti benda ya. Kata ganti benda untuk orang laki-laki adalah he ya kan? Ya, jadi dia belongs to pronouns ya. Itu bagian dari noun juga ya. Next, enjoys ini kata apa? No. Verb. Verb. Ya. Enjoy is verb. And traveling? No. Subject, verb. Ini kan harusnya posisi objek ini kan? Kalau objek, what is the part of speech for object? Ini kan kegiatan jalan-jalan ya kan? Kegiatan. Oke, activity of traveling. Jadi kalau traveling, jadi dia kata benda, noun ya. Jadi kalau ada sebuah kata kerja ditambahin, maka part of speech-nya akan berubah jadi kata benda. Misalnya sing, I sing a song. Sing itu kan verb ya kan? Tapi kalau kegiatan bernyanyi, jadi singing. That becomes noun. Misalnya singing is my hobby. Jadi subjeknya kan singing. Jadi dia kata benda. Dia bisa subjek, bisa di objek posisinya atau benda itu ya. Bisa subjek or objek. Oke, in ini kata apa? Prepositions ya, kata depan. Kata depan. His ini sama dengan he tadi, pronouns ya. Cuma untuk menyatakan posesif atau kepunyaan. Kemudian free ini no, free time. Waktu yang kosong. Berarti free ini kata apa? I'm free. Saya bebas.
free. Sifat. Sifat ya. Jadi free ini adalah adjective. Time ini kata Benda. Oke. Jadi dua kalimat ini, so it has some kinds of words atau parts of speech. Okay. So what we are going to focus on are only in three parts of speech. They are noun, and then adjective and verb. Yeah. Those are the three things that we are going to focus on. Oke, ini. Jadi tujuan pembelajarannya nanti lesson objectives-nya after learning about this topic, the students are able to identify parts of speech, noun, verbs, adjectives, and use them correctly in sentences. Ya. Jadi setelah belajar ini nantinya Anda diharapkan mampu untuk mengidentifikasi mana yang kata benda, mana yang kata kerja, dan kata sifat dalam sebuah kalimat, dan menggunakannya and use them dalam kalimat dengan tepat, correctly. Ya. And use them in sentences correctly, especially about the context, the sentences in the context of medical record. Okay, jadi itu tujuan pembelajarannya. Ya, jadi topiknya tentang parts of speech, noun, verbs, and adjective. Kemudian tujuannya nanti Anda mampu mengidentifikasi mana yang noun, verb, dan adjective dalam sebuah paragraf misalnya atau kalimat, dan juga menggunakannya dalam sebuah kalimat. Okay, you understand? Yes. Okay, let's see about the explanation of the parts of speech. Okay, ini. Jadi what are parts of speech? So parts of speech can be defined as words that perform different roles in a sentence. Itu definisi dari parts of speech. Jadi parts of speech itu adalah atau bisa didefinisikan sebagai kata-kata yang menampilkan peran-peran yang berbeda dalam sebuah kalimat. Ada yang berperan sebagai kata benda, ada yang sebagai kata sifat, ada sebagai keterangan, ada kata depan. Jadi itu yang disebut dengan parts of speech. Okay. Dan di sini kita fokus yang tiga tadi, nouns, verbs, and adjectives. Okay. Apa itu nouns? Ini definisinya. Here is the definition. Kata yang digunakan untuk menamakan orang, tempat, animals, ideas, things. Binatang, ide, dan benda. Ya, things. Nouns ini can be classified into two main categories. Kata benda bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Ada yang disebut dengan common nouns, ya, kata benda biasa. Kata benda biasa misalnya desk, chair, apalagi shoes, lamps, itu namanya common nouns, kata benda yang umum. Ya. Dan juga dikelompokkan dalam proper nouns. Berarti kata benda yang sudah spesifik, misalnya nama orang itu masuk proper nouns. Nama tempat ya itu masuk proper. Jadi sesuatu yang sudah proper, yang sudah spesifik ya, itu sudah kata benda proper. Apa contohnya dalam konteks reka medis yang disebut dengan kata benda tadi? Misalnya kata admin, benda. Ada kata form. What is form? Formulir, form. Filing. Apa itu filing? Kata dasarnya file. Jadi kata benda ditambah ing, jadi filing. Dokumen atau penyimpanan? Penyimpanan. Kalau file menyimpan, kata dasar kata kerja ya kan. Kalau bendanya jadi penyimpanan, jadi filing. Kemudian coding, kata dasarnya kode. Kalau pengkodean maka ditambah ing, jadi kata benda. Kemudian ada completeness, ya, kata dasarnya complete, lengkap. Kalau kelengkap, saya tadi David Clason is a great coder. Jadi kata great di situ kata sifat menjelaskan kata pengkode yang baik, yang luar biasa. Ya, jadi posisi dari kata sifat dia pasti dia sebelum kata benda, sebelum kata yang dijelaskannya. Misalnya kalau bahasa Indonesia kan terbalik ya, objeknya dulu baru yang menjelaskan. Misalnya siswa yang pintar. Kalau bahasa Inggris balik good student atau smart student. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Paham ya? Jadi kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda dan letaknya selalu sebelum kata benda. Kalau dia berupa frasa, ya. Contohnya great, inactive. What is inactive? Lawannya aktif. Tidak aktif. Pasif. Oke, pasif. Cuman maksud kalau reka medis maksudnya apa? Misalnya the file is inactive.
Berkas ini Tidak tidak aktif. Berarti tidak aktif maksudnya kalau konteks rekam medis apa? Tidak digunakan atau masih digunakan? Tidak Tidak digunakan lagi, tidak inaktif ya. Biasanya kalau berdasarkan Permenkes, file inaktif itu apabila seorang pasien tidak berkunjung lagi ke rumah sakit selama 5 tahun. Maka berkas dia yang sudah ada ini dikategorikan inaktif, siap untuk dimusnahkan, melakukan pemusnahan, gitu kan? Dan dia berkunjung lagi, berarti dia harus bikin nomor dapat RM baru, nomor rekam medis baru. Itu namanya inaktif nanti. Complete, lengkap ya. Jadi complete dua nih, bisa kata kerja, bisa kata sifat. Silakan isi alamat lengkap misalnya. Please fill out with your complete address. Nah, jadi complete itu kan sifat ya, bukan kata kerja. Oke, correct, tepat ya, benar. Kata sifat. Oke, ini beberapa contoh terkait dengan adjective. Oke, do you have questions so far? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Oke, Ajun, please, what is your question? Okay, please. What are the function of adjectives in sentence? What are the functions What are the function of adjectives in sentence? Okay, good questions. Okay, so do you understand the question? What are the functions of adjective in sentence? Berarti apa fungsi dari sebuah kata sifat itu dalam sebuah kalimat? Oke, jadi seperti yang sudah jelaskan tadi, berarti fungsinya adalah menjelaskan kata benda atau menjelaskan subjek ya. Jadi posisinya bisa saja dua nanti posisinya. Misalnya tadi David is a great coder. Oke, mana yang kata sifat di sini? Great. Mana yang menjelaskan apa? Coder. Mana yang menjelaskan kan? Ya. Oke, dia menjelaskan ini. Oke. Bisa juga nanti posisi seperti ini. The new coder is discipline. Ada dua kata sifat ya? Ya. Ada satu ini adjektif, terus lagi dan posisinya ini kata benar kan? Oke, satu sebelum coder, satu setelah to be. Dua-duanya sama-sama menjelaskan Body. Oke, satu setelah to be, setelah verb, satu sebelum kata benda. Posisinya bisa setelah to be atau sebelum kata Benda. itu posisinya dalam kalimat dan fungsinya. Oke, paham Jun? Oke, jadi intinya we use adjective if you want to explain the noun, if you want to explain the subject. Oke, misalnya I study in a comfortable room. Jadi comfortable kata sifat di sini menjelaskan kata. Oke, do you still have other question? Oke, please, Steve, what is your question? Excuse me, Mister. Can you explain me more about noun, verb, and adjective? Okay, yes, good question. Okay, so let me repeat. So noun. So as I mentioned before, so nouns refer to things ya, benda. Ya, benda itu apa? It can be places, bisa tempat. It can be name, bisa nama. It can be animals, binatang. It can be plants, tumbuh-tumbuhan ya. Anything ya. It can be abstract and concrete nouns. Bisa juga kata benda itu yang ada yang abstrak, ada yang konkret. Kalau yang konkret berarti sesuatu yang bisa dilihat ya kan, disentuh, diraba, itu kata benda konkret. Misalnya marker, ini konkret ya kan, ini jelas ini. Kalau yang abstrak apa? Contoh kata benda yang abstrak. Ada nggak kata benda itu yang abstrak, nggak terlihat, nggak tersentuh? Can you name it? Abstract nouns, kata benda abstrak. Misalnya idea, ide. Idea itu abstrak atau konkret? Abstrak. Ya kan kira idea kan idea. Oke. Itu contohnya abstrak. Jadi sesuatu yang tidak terlihat, tidak tersentuh. Oke, that's what we call by abstract. Oke. Jadi that's we call by abstract. Kemudian dalam kalimat di mana posisi noun ya, seperti yang dijelaskan tadi, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai objek dari kata depan juga bisa nanti. Oke. Oke, kemudian masuk ke verb. Verb tadi fungsinya apa? Apa? Untuk
denote an action that is being performed, untuk menandai sebuah tindakan yang dilakukan oleh kata benda, ya. Oke. Jadi pasti posisi verb itu setelah subjek, ya. Setelah subjek. Misalnya I walk, nah, walk itu adalah kata Kerja. I sleep, itu adalah kerja. I write, ya. Write itu kata Kerja. Oke. Mana kata kerja, mana kata Sifat. dalam kalimat ini. I'll give you time for about 5 minutes to do it. Misalkan 5 menit, you can discuss with your friends, and then please write down nouns, verbs, and adjectives that you can find in that paragraph. Okay. You can pause maybe. Your answers about the nouns, verbs, and adjectives that you can find in this short paragraph. So the one who has got the answer, you can write on the whiteboard. So please. Okay. Okay, and then continue by. Yes, one for one student. Ya, satu aja untuk satu orang. Boleh kata benda, verbs or adjectives. Yes. Yeah. Okay. Okay. Good. Give it to your friend. Yes, on the list, please. Okay, give it to your friend. The next is alright, then good. Next please. Who's next? Who's next? Same? Come on. Okay, let's check later. Next, please. We still have blank space for nouns. Next, somebody. Okay. Okay, probably one more student, maybe one more. Okay, the back. D9. D9. D-E-N-Y. Okay. Okay, so good. Let's check your answers. So here, your friends have already listed the words that belong to nouns, verbs, and adjectives, right? So the first is informed consent. Actually, there are two words here. Inform and consent. So the one who belongs to noun is only consent. And informed, it belongs to adjective, ya. Inform. Jadi sesuatu yang diinformasikan. That's adjective, ya. Inform consent berarti persetujuan yang diinformasikan. Persetujuan itu noun, consentnya noun. But inform is adjective.
diinformasikan ya, kita kasih Pak. Okay. Next we have for verbs, there are 3 words here. Accept, okay, correct? Menerima ya, accept. And then explains, menjelaskan, ya, benar. And deny, deny artinya apa? What's deny? The opposite of accept. Opposite of accept, lawan dari accept. Okay, benar ya, deny, menolak, reject, okay. Okay, that's correct, benar. Next for adjectives we have professional, okay. Agree. What do you think about agrees? Does it belong to adjective or verbs? Verbs. Ini seharusnya di sini verbs ya. Setuju ya kan? Agree. Agrees kalau ada okay. And then informs, right? Okay, good. So these are the words that belongs to nouns, verbs, and adjectives. But actually, in this short paragraph, there are other words that also belong to verbs, noun, and adjective. Right? For example, what about this provider? What is the part of speech of provider? Provider is like singer, a dancer. So what are the part of speech for that? Noun. Okay, good ya. Orangnya kan agent. Okay, provider, noun. What about doctor, nurse, and healthcare professional? Noun, ya profesi ya. So actually professional can be noun or adjective, tergantung nanti konteksnya apa ya. Kalau misalnya dia seorang penyanyi profesional, maka profesional di sana adjektif ya kan? He is a professional singer. Okay? Tapi kalau profesional di sini, ini kata benda ini. Healthcare professional, okay? Healthcare professional. And then what about this medical? Medical treatment. Berarti medical itu kata apa? Adjective. Dia menjelaskan kata treatment, tindakan medis ya. Jadi medical is adjective. Okay. Patients, noun ya. Patient is noun. What about mana lagi? Questions? Questions? Pertanyaan ini kata apa? Hah? Kalau di sini apa? Noun atau verb? Ask. The patient ask questions. Pasien itu menanyakan pertanyaan. Berarti ini kata benda atau kata kerja? Benda. Kata benda. Menanyakan itu kata kerja, ask-nya. Ya? Jadi question itu bisa kata benda atau kata kerja. Misalnya saya menanyakan dia, I question him atau her, bisa kata kerja dia. I have a question for you. Berarti question itu kata benda, gitu ya. So question can be noun or verb. Okay? Right. So those are the nouns, verbs, and adjectives that we can find in this short paragraph. Okay. Do you have questions so far? No? Okay. Good. Okay. So practice 2 we just skip first. Let's have the conclusion about today's lesson. So we have already discussed about parts of speech in English. The parts of speech that we discussed are the 3 of them, right? We have nouns, verbs, and adjectives. So the nouns, verbs, and adjectives are part of speech which have different functions in sentences. Oke, seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi noun, verb, dan adjective itu adalah kelas kata yang memiliki fungsi berbeda dalam kalimat, ya kan? Fungsi berbeda dalam kalimat. Salah satunya adjective, fungsinya adalah menjelaskan noun, gitu ya. Kalau verb dia menjelaskan subject. Okay. And the second thing that we can conclude is knowing the functions of them will ease you in creating sentences. Jadi mengetahui fungsi-fungsi dari parts of speech tadi sebenarnya akan membantu Anda, memudahkan ya, will ease, memudahkan Anda untuk membuat kalimat. Okay? That's the conclusions that we can have dealing with this parts of speech. Okay? So it will ease you in making sentences if you know parts of speech in English. So that's the conclusions that we can have for this topic. Okay, I think that's all for today. Okay, if you have further question, you can ask me later. Okay, and I think that's all for today. Thank you for coming and see you next meeting.